अमेरिकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की कोशिश नाकाम बना दी। सेनेट में सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद कर दी गई। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद हुई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फिज़ाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट अरकान सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले पर बरस पड़े। सेनेटर चक शूमर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तारीख को अपने आप को दोहराने पर क्यों तुले हुए हैं। अमरीका को ऐसी जंग में क्यों धकेला जा रहा है जिसे अमरीकी नहीं चाहते। हमें ट्रंप की जारियत को रोकने के लिए कदम उठाना होगा। सेनेटर हकीम जेफरीज ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप हमारे आइन को आग लगा रहे हैं। उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया और बार बार नाकामी से दोचार किया। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर हमलों में तेजी। रात भर कई मकामात पर बमबारी। इसराइली फौज ने तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमले का दावा किया। सिक्योरिटी कमांड मराकज़ को भी निशाना बनाया। किरमानशाह, तब्रेज़ और यज़्द में रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की गई। 5 रोज से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने इसराइल और अमेरिका को खबरदार किया कि रजीम चेंज की गई तो इसराइल की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाएंगे। ईरान के अब तक 20 बहरी जहाज़ तबाह किए जा चुके हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। बयान के मुताबिक 4 रोज़ में ईरान के ड्रोन लॉन्चर्स में 73% और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स में 86% तक कमी आई है। अमरीकी सेंटकॉम ने तैयारे गिराने और 100 फौजियों की हलाकत के ईरानी दावे को गलत करार दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ईरान पर हमले हर घंटे में बढ़ा रही है। ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मीज़ाइल और ड्रोन दागते। तल अबीब, हैफा और यरूशलेम में सायरन बज उठे। शहरियों की दौड़ें लग गई, बंकर्स में पनाह ले ली। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइल ने बैरूत समेत लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की। ताज़ा हमले में 3 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। शहादतों की तादाद 75 हो गई। इसराइली जारियत के बायस 18,000 लोग बेघर हो गए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक अल खर्ज शहर के करीब 3 क्रूज मीज़ाइलों और 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। भारत में बहरी मशकों से वापस आने वाले ईरानी जंगी जहाज़ को अमेरिका ने बहरे हिंद में डुबो दिया। ईरानी नेवी के फ्रिगेट को भारतीय हुदूद से बैनुल-अक़वामी पानियों में पहुंचते ही निशाना बनाया गया। तबाह होने वाले जहाज़ से पैगाम मिलने पर श्रीलंकन नेवी मदद के लिए पहुंच गई। भारत खामोश तमाशाई बना रहा। श्रीलंकन नेवी के मुताबिक रेस्क्यू टीम पहुंचने तक जहाज़ डूब चुका था। 30 जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 87 लाशें मिली हैं जो बहरी जहाज़ के अमले की हो सकती हैं। श्रीलंका की वज़ारत दिफा का कहना है कि जहाज़ पर 140 अफराद सवार थे। दीगर की तलाश जारी है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने ईरानी बहरी जहाज डुबोने का एतराफ़ कर लिया। कहा, ईरानी नेवी समझ रही थी वो बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुश्मन के जहाज को टारपेडो से डुबोने का ये पहला वाक़या है। ट्रंप के कत्ल की साजिश करने वाले ईरानी को हलाक कर दिया। अमरीकी इंटेलिजेंस देख रही है कि ईरान में खामनाई के बाद कौन आएगा, फिर देखेंगे कि क्या होता है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लियोट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, आबनाए हुर्मज़ पर ईरानी गिरफ्त जल्द ख़त्म करने जा रहे हैं। अमरीका खुद आबनाए हुर्मज़ में ऑयल टैंकर्स की निगरानी शुरू करेगा। अमरीकी टीवी ने दावा किया है कि कुर्द मलेशिया ने ईरानी सरहद के करीब ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कुर्द रहनुमा को फ़ोन किया, जिसमें उन्होंने किसी तीसरे फरीक को सूरत-हाल का फ़ायदा उठाने नहीं देंगे ये कहा। पासदारान इनक़लाब की जानिब से कुर्द मलेशिया पर मीज़ाइल हमलों का दावा किया गया है। अरब लीग ने ईरान की जानिब से हमसाया ममालिक पर हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए हैं। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने कहा है कि ईरान के अरब ममालिक पर हमलों में शदीद तशवीश है। इन हमलों से ईरान और अरब ममालिक के ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ेगा। उनका मज़ीद कहना था कि ईरान के बहरान को दूसरे ममालिक पर हमले का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। दोस्त ममालिक पर हमला करने की कोई काबिल कबूल वजह नहीं।
قطری وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا رابطہ ہوا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا ایران نے ایئرپورٹ سمیت اہم تنصیبات پر حملے کیے، انڈسٹریل زون میں LNG پلانٹس پر بھی میزائل داغے، شہری اور رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ ایرانی میزائل حملے امریکی مفادات پر مرکوز تھے، ریاست قطر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کارروائیاں ایران کی جانب سے صرف تناؤ بڑھانے کی کوشش ہیں اور ان میں کسی قسم کی حقیقی امن خواہش یا تنازع حل کرنے کا ارادہ نہیں۔ حملے فوری طور پر روکے جائیں۔ امریکی اور صہیونی فوجی جارحیت نے ہمارے لیے اپنے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، کہا خطے کی سلامتی اور استحکام فریقین کی مشترکہ کوششوں سے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ہم ہمسایہ اور برادر ممالک کی قیادت کا احترام کرتے ہیں۔ برادر اور ہمسایہ ممالک کے سربراہان نے جنگ سے بچنے کے لیے سفارتی ذرائع سے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ چاہتے ہیں امریکہ اور ایران کا کشیدگی ختم ہو جائے۔ پاکستان اور دوست ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام ریڈ لائن میں گفتگو، بولے ایران کو سعودی عرب سے گارنٹی لے کر دی ہے کہ ان کی زمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جائے جس کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ اس تباہی سے بچے، امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ وہ ایگریمنٹ جس کے متعلق امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ نہیں ہوا تو اس لیے ہم حملہ آور ہو رہے ہیں، تو وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ ہو جائے۔ اس کے اوپر نہ صرف ہم کر رہے ہیں بلکہ ہمارے کچھ دوست ممالک بھی جو ہے وہ اس بارے ترکی بھی ہے اس میں؟ جی بالکل، پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ طیب اردگان سے، تو وہ بڑی حوصلہ افزا اور بڑی یعنی پر امید ہے، اور اس میں کچھ ممالک جو ہیں وہ نیگیٹو اپنا شیطانی کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک کے دوران جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ یعنی جو ہے وہ باعث پریشانی ہے۔ اس کے اوپر سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک ارینجمنٹ ہوا ہے۔ پاکستان نے ایران سے بات کی ہے کہ جی آپ مہربانی کریں اور یہ نہ کریں، خاص طور پہ سعودی عرب کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ہم بھی اس بات کا یقین دلانے کو تیار ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ پھر سعودی عرب نے یہ جو ہے وہ شورٹی دی ہے وایا پاکستان۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے سفارتی سرگرمیاں جاری، ایرانی سفارت خانے کا دورہ، تعزیتی کتاب میں تاثرات درج کیے، جبکہ ترک کا مصری وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطوں میں مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کی، سوگوار خاندان اور ایرانی قوم سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا غم کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں۔ ترک ہم منصب حاکان فدان سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، دونوں وزراء خارجہ نے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مصری وزیر خارجہ سے بھی ٹیلیفونک گفتگو کی گئی، دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے تعمیری مشاورت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔